Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I'm fine to thank you. Okay, before we start the lesson, let's say Basmalah and pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, before that, I want to check your present list first. Junaidi, Auranisa, Shifa, Pia. Okay, everyone complete today. Are you ready for study? Ready, okay. Jadi mungkin kalian pernah belajar tentang materi ini di kelas 8. Dan Bapak ingin kalian mengingatnya kembali tentang materi ini. Semoga ingat. Jadi pertama-tama Bapak akan menampilkan video tersebut dan kalian analisa ya. Pelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke? Silakan lihat. Let's talk about active voice and passive voice. Look at this sentence. The teacher teaches the students. In this sentence, the teacher is the subject because the teacher performs the action. The action in this sentence is teaches. The students are the object because the students receive the action. In English, we have subject and object pronouns. For example, I is a subject pronoun, while me is an object pronoun. He is a subject pronoun, and him is an object pronoun. She is a subject, and her is an object, and so on. In active sentences, subject pronouns can take the place of the subject, and object pronouns can take the place of the object. The teacher teaches the students is an active sentence because the subject comes before the verb and the object. To change this to passive, we would put the object first, plus a form of to be, plus the past participle of the verb, plus by, plus the subject. The subject is optional in passive voice. Okay, let's change this sentence to passive voice. This sentence is in the present tense. The object comes first, the students, then the form of to be, which in this case is the word are, then the past participle of teach, which is taught, then by, and last the subject. The students are taught by the teacher. Oke. Nah, apakah sudah tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini? Nah, sebelum itu Bapak ingin kalian buka buku halaman 204. Ya, buku itu. Yes. Silahkan dibuka dulu terlebih dahulu. Nah, ya. Oke, selanjutnya jadi kita akan belajar tentang passive voice. Ya. Jadi, apa itu passive voice? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu belum? Oke, nanti. Sebelum itu Bapak ingin kalian menganalisa gambar ini. Itu ada penguin dan orang menangis. Kalau active voice-nya, while penguins attack my sister. Itu kalimat aktif. Berubah menjadi pasif. My sister was attacked by wild penguins. Kalian bisa lihat perbedaannya kan? Kalau aktif, action-nya di depan dan subjeknya di belakang. Kalau di sini, kalau pasif, subjeknya di depan, di belakang, action. Was attack-nya. Kalimat verb-nya. Verb third. Atau verb ketiga. Nah, jadi siapa yang tahu di sini apa itu passive voice tadi? Sipa? Ya, silahkan, Sipa. Betul, apa yang dikatakan Sipa. Give applause to Sipa. You are smart, Sipa. Passive voice is kalimat atau klausa yang subjeknya dengan menggunakan verb sebagai penerima aksi dari verb tersebut. Jadi, kalimat yang sebagai penerima aksi, bukan yang melakukan aksi dari kata kerja. Nah, seperti itu. Dan juga passive voice ini sering digunakan formal text, bisa juga. Dan jika ingin kita mengetahui siapa atau apa yang melakukan aksi tersebut, kita bisa menambahkan by di bagian akhir atau bagian preposition. Seperti
by my father, by me, by my sister. Nah, contohnya seperti ini. Kita ke aktif dulu. Aktifnya, my father built this house. Berubah menjadi pasif, this house was built by my father. Nah, kalian bisa lihat kan perbedaannya? Nah, terus selanjutnya, bagaimana sih mengubah simple present tense into passive voice? Nah, jika kita ingin mengubahnya, kita harus menambahkan atau di bagian verb is, are plus past participle atau verb third. Jadi the object of the active verb become the subject of the passive verb. Dan begitu pun sebaliknya, the subject of the active verb becomes the object of the passive verb. Nah, seperti itu. Contohnya seperti ini. Kalimat aktifnya, my parents plant some flowers. Jadi subjeknya my parents, verbnya plant, objeknya some flowers. Di sini masih sebagai pelaku aksi. Tetapi kita mengubah ke pasif sebagai penerima aksi. Jadi, some flowers are planted by my parents. Nah, untuk contoh kedua, kalian bisa baca, she adore kids. Berubah menjadi pasif, kids are adored by her. Nah, oke, untuk kalimat pasif simple present tense ini, untuk satu orang, kita bisa menggunakan is plus verb third plus by object. Kalau orangnya banyak, atau many, kita bisa menggunakan are. Contohnya, the letter is written by Kartika. Nah, kalau banyak, the letters are written by Kartini. Nah, seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Paham sampai sini? Paham, oke. Selanjutnya, apa sih kalimat positif, negatif, dan interrogatif? Siapa yang tahu? Udah ada yang tahu belum? Oke. Nah, jadi kalimat positif adalah kalimat yang berbentuk statement atau pernyataan dan juga kalimat yang disebut affirmatif. Kalau kalimat negatif adalah kalimat yang mana ditandai dengan kata not di dalamnya. Dan kita di sini sebagai bisa menolak dari apa yang diajukan oleh teman kita atau seseorang. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat question ditandai dengan do atau does di awal kalimat. Dan kita bisa juga menggunakan to be, is, are di awal kalimat sebagai bentuk pertanyaan. Dan di akhir kalimat ditandai dengan kata tanda tanya. Ya, benar. Selanjutnya, Junaidi, are you sleepy? Don't sleepy. Pay attention to me. Nanti tidak mengerti. Selanjutnya, bagaimana mengubah kalimat aktif sentence to be passive? Nah, kalian bisa lihat di sini perbedaannya. Di sini ada rumusnya juga. Lihat kan, ada perbedaannya kan? Nah, kita langsung ke pasif saja ya. Untuk positif, a letter is written by student. Negatifnya, a letter is not written by student. Interrogatifnya, is a letter written by student? Nah, seperti itu. Oke, paham? Understand? Ya, paham. Oke. Nah, selanjutnya, Bapak ingin kalian mengubah ke bentuk kalimat positif dan negatif dari kata interrogatif. Bapak beri 1 menit. Silakan. Oke. Junaidi, bagaimana? Sudah dapat? Ya, kalau negatif ditambahi not. Ya, benar sekali. Benar. Siapa? Ya, sudah. Ya, benar. Benar aja sudah. Oke. Nah, selama oke. Oke, jadi siapa yang ingin menjawab kalimat positif? Ya, Auranisa silahkan. They enjoy the sunset. Ya, benar sekali. Give applause to Auranisa. You are smart, Auranisa. Siapa ingin menjawab negatif? Ya, Sipa silakan. They do not enjoy the sunset. Ya, benar sekali. Give applause to Sipa. Sipa is smart too. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Ya, Junaidi. Kenapa tidak pakai did kalimat interrogatifnya, Pak? Oh, karena di sini Bapak menggunakan kalimat simple present tense untuk interrogatifnya. Setelah kalau did itu kalimat simple past tense. Ya, benar. Ya. Paham? Ya, paham. Nah, oke, selanjutnya Bapak ingin di antara kalian yang membacakan conversation. Siapa yang ingin? Angkat tangan. Ya, Auranisa dan Junai, silakan. Siapa yang ingin jadi A, siapa yang jadi B? A, Auranisa, B, Junai. Oke, silakan. Oke.
Give applause to Junai dan Auranisa. You are too good. Pronunciation with two. Okay, now it's time to create your conversation with your partner using passive voice. Dan setelah itu kalian bisa mempresentasikannya di kelas atau membacakannya berdua di depan kelas. Silakan Auranisa dan Junaidi, Pia dan Sipa, silakan. Bapak beri waktu 3 menit untuk membuat conversation, silakan. Bagaimana Junai? Sudahkah dapat di mana meletakkan conversation untuk passive voice-nya? It is made in, ya benar. It is made of. Ya benar. Sipa, Pia, bagaimana? Sudah dapat? Made in Indonesia, ya bisa, itu bisa. It is made of, bisa. Seperti punya mungkin Junaidi dan Auranisa. Bagaimana? Sudah semua? Oke, it's time to practice. Silakan baca Junaidi dan Auranisa. Made in Papua, ya benar. Made of. Give applause to Auranisa and Junai. You are smart, you two guys. Now, silakan Pia dan Sipa. It is called, ya, it is called. Okay, give applause to Sipa and Pia. You are two guys too amazing too. Now it's time to your homework. Make a simple present tense of passive voice, positive, negative, interrogative, at least 10 sentences in your paper. Dikumpul minggu depan. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Tidak ada? Oke, tidak ada. Jadi itulah pada pembelajaran hari ini. Untuk itu kita harus membuat conclusionnya. Nah, jadi apa tadi? Passive voice. Auranisa, passive voice adalah kalimat statement yang berbentuk ya afirmatif atau afirmatif juga bisa. Ya, give applause tuh Auranisa. Terus bagaimana mengubah simple present tense into passive voice? Nah, ya, is, are with menggunakan is, are, past participle atau verb third. Ya, benar. Sipa ya tadi ya. Ya, give applause. Nah, untuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif, siapa yang bisa menyimpulkan? Junaidi, silakan. Positif adalah kalimat, iya, statement. Oh, itu tadi positif ya. Itu tadi positif. Auranisa, Bapak tanya tadi passive voice. Passive voice adalah klausa yang menerima aksi. Ya benar. Itu tadi salah. Yang positif, yang benar kalau statement afirmatif itu positif. Apa yang dikatakan Junai tadi benar. Negatifnya apa Junai? Negatif adalah ditandai kata not. Ya, kata not benar sekali. Give applause to Junai. Nah, terakhir Pia, apa kalimat interrogatif itu? Kalimat pertanyaan. Ya, benar. Tandai dengan do does di depan ya. Dan di akhir kalimat ada tanda tanya. Ya, give applause to Pia. Oke, nah jadi kalian sudah paham apa itu passive voice, apa itu in form of simple present tense, apa itu kalimat positif, negatif, dan interrogatif. Nah, mudahan diingat ya selamanya. Oke. I think that's all for today. Thank you for your attention. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.